Bismillahirrahmanirrahim. Mustami'una al-a'izza usabbihukum fa ila ubaidil hamidil mutazallili tastami'una haliya tastami'una ilayhi ala antenati beta FM al-mubissati min harrati meri lid-da'wati al-islamiyya. As'adallahu awqatakum fi kulli hini wa mahallin amin. Mbade molu keni muso alu soma alu tolo maloni radio beta FM beta le kabo meri l'islam koro alu sene sanaku na biju kenna. Dear listeners, you are listening to the radio beta FM broadcasting system on the 96.5. This program is diffused to you each Thursday at 10 o'clock. It extols peace, love, pardon, justice, unity, generosity, conditions of all societal development, both for your well-being, generous listeners. The red carpet is unwrapped for you because you deserve it. Accept my lovely kiss. Chers auditeurs, vous kiffez la radio Beta FM émettant du quartier Mairie. Cette émission vous est diffusée chaque jeudi à partir de 10h. C'est la plus jeudi des exhortations. Nous prenons la paix, l'amour du prochain, le pardon, l'unité, la générosité, la justice, condition de tout développement sociétal. Tout cela pour votre bonheur, valeureux auditeurs. Le tapis rouge vous est déballé puisque vous le méritez. Bijou, bijou. Nga kereye Guinée anu xame wo feñe wona radio Beta FM tulimatife afatan fe mairie Belerema wonka wanditi ma l'islam khilira wonu sene mes frères et mes sœurs. Bismi munziri ibni Adam qabla al-fawati bil wafati. Hiden fuɗɗorde inde Allah o waji do banu Adama ado mayde nden juhudemo. Allah avertissent et là wonde ma sen jabali ko wi kon o sunnaye. Au nom de celui qui a averti l'humain d'ici que sa révérence il ne l'attire. Sayate sonelade maiden sonata wa waiduhu li murfidil inzar mukta ibun muzhilun. Kamba Allah on dey no mapina no ngaldi no yasali do jabugol wajo. Ces menaces à l'endroit de celui qui réfute l'avertissement sont accablantes et prodiges. Jawala. Izan falnakun mazurina mumsikin nuzhati bigad il muhjati. Awanom bayra jaka o letto e kala mo jabali ko waji en ado maydenden juhude en kon jaka bay o letta e on tigi kori wone reni be majube. E profitoɓe on occasion mo addani en ɓay o avertiso en ado lawade profitiren ɗum salanagol wonkiji men ɗin bewre. Alors soyons alertés, saisissant l'opportunité en stoppant nos âmes de leur illicite délice. Muntakhabullahi fabilawzaatihi shuyiba bilwa idil mudai fi waqiya wa amsaliha. O mo Allahu suɓi waɗi nelaɗo ɗum ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ɓurni mo yiɗude tagge fo gon fo ko ka hakkil makko ko ka faamu makko ko tawde himo jaɓi waajuji ɗin o furɗinira kambaji naadaɗi hakkunde waaqi'a suratul waaqi'a e sifa waaqi'a. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o furɗuno e nder sa'i hun to so kunni ɓe landa ko honɗum maza shayyabaka ya ashrafal khalqi an ɓurnaɗo tagge fo gon teddungal ko honɗum furɗimma ɓe maaki ko kamba mo Allah naadi hakkunde waaqi'a e sifa ɗin ɗo ngol cortewol ɗon furɗinila. Wa haza min qilihi ɗum ɗo ko maaku makko kanko tigi wonde makko kamba ko Allah daali sunna bomɓe ɓen kon ko o naadi hakkunde waaqi'a e cortiji wa'uɗi noon ɗin ka ley tabara wo ko ɗum e furɗinimo minni noon wa haza min qilihi ko maaku makko dey wa huwa Muhammad noon ko Muhammadu kono kanko tigi o maapike ɗum had enen kadi falna kun mazurina wonen ɗen ƴiiɓe mumsikin nuzhati biqadi il muhjati. Profiten o occasion ɗo ɓay Allah juhali en salano ɗe wonkiji men ɗin bewre. Le nominé d'Allah, c'est en étant alerte que ses cheveux furent blanchis en un temps record par les menaces introduites dans le verset Waqi'a et semblable. Et lui, c'est lui.
anye wokela di enen ko honno waɗeten non joni Muhammadu maapike furɗi sa i hun gokkunni fi kambaji wonɗi e nder alqur'ana ni kankole ko kanko akhi fil islam ko ayo musidɗo an gorko e sonnajo momi hawti dina la tulhi tadabbur inzar wata bugito dey wattangol yila e ɗi wajuji fa khatarun azimun ɗum dey haray ko masibo molanago noon sa welsindiki a bugitike wattangol yila e ɗi wajuji a wi a yandi eyi chers co-religionnaires, ne refute les avertissements, ça sera sanctionné par le déluge. Alors élude-le. Imakuya ara. Watane ila bay Allahu no moƴƴi e me'en. Geren enen kadi ɗoftoɗen ɗum ɗon ɓay ko fi moƴƴere men aduna e laakara. Ndaare minni Allah o pompanay mo be joppe mum ɗen aaden selluɗo wonɗo normal o pompanay mo joppe makko ɗen fofango waɗay laabi temedere e capanɗe jeetati e nder l'heure. Ayi ko ɗon en aray ka appareil respiratoire waɗuɓe franco arabe ɓe ma waɗuɓe français ɓe ko ka traché artère ko ɗum wiyete ashirianu ko corambi ɗin ka fa hendu ndu rewata ɗon ka traché artère arata ashirianu ɗum wiyete hikkitoya les branches ara ɗon a tashrihu ka paali hikkodirndi e joppe ɗe woni ɗon ɗum ɗon o pompana en ɗum ɗon laabi temedere e capanɗe jeetati e nder l'heure hara on tigi no jokki haaju mum wonde hara hay no yeddorde yamaru e Allah on tu vois gonga monsieur Diallo Gorejo an on goɗɗo tawi ko marɗo jawdi fota millionnaire milliardaire jo mo mari usine ji o nawni ɓe tawi fofango ngon himo mari crise cardiaque fofango dana ful qalbi fofango ngon o heɓi nawnare tawi kara an o fofirta ɓe waɗanimo appareil ji ha ɓe gayni ɓay o immike Allah hisinimo ɓay hari o ala fofude ɓe waɗanimo appareil ji ko o wallitora fofugol ngol ɓe waɗanimo facture noon ɓenni joni ko ɗum ɗo yoɓata o wulli ɓenni a kere a ala onni na fimi ala onni koko tawata bimi jibina hilan fofude Allah no fofi ndelan mi yoɓali hay hande o addana Allah facture onon on addani lan facture fi ko mi woni ɗo e nder walerji ɗiɗi wonni ko mi tawi lan dullani Allah kom wullini lan tu vois o Allah ko betejo de geren enen kadi hollen hoore hollen mo ko betejo o waɗani wa bi itibariha faqat takhzi hamiyatal khaliqi ko si a considéri wajuji Allah ɗin e beteyagal makko ngal tun heɓirta Gigol tagudo on déguelade. C'est en les considérant seulement que tu vas conquérir l'amour du Créateur. No doubt in it, brothers and sisters. ففي نزال إبليس تحصل على هذه الخزوة. Habi dainon e sheitane si fola imfola moka jippiro ha heba gigol Allah ngol. Allahu deywa makko ala ndaare tun nde wotere ɗo o dimasire wotere o weldindini guinéen fo hari ko leƴƴi bonni en ko ethnocentrisme leƴƴi ko régionalisme wigol menen ko men kankan menen ko men ɓe labe menen ko men ɓe bokke menen ko men ɓe farana ma ɗum communautarisme ko wigol menen ko men ɓe juntu menen ko men ɓe popodra hari ɗum bonni fi men complètement Allahu non Allah fa bayna qulubina o weldindini en onon taalibaɓe oustad wato wi o wowidiri ɓe non ça c'est la forme le fond maana wiyan ko woni Allah fa bayna qulubina o weldindine Allah dali wallahu si tawno ma fil ardi jami'an an fakta lama allafta bayna qulubihim wallahu Allah fa bayna qulubihim wo Muhammad hay sa finansino jawle kala ko ngaluji ko woni e nder leydi ndin ko awata no weldindinde julɓe haɓuɓe ɓen tu vois ko Allah weldindini ɓe donc enen ka ndaari ko dimanche re wotere en fopp weldidduɗen ko ɓay noon en jippiri e cheytane iblisa o ko maninka o ko soso o ko jakankejo goɗɗu wolte tun an habboɗa yettore nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ala yettore tu vois ɗum ko hollugol e wonde makko e sama kala wonɗen
guine no retardi ha feƴƴiti e wigo leƴƴi e yetti Allah tawi ɗum ɗo iwi nde wotere dimanche nde wotere fo weldidi joni konnago wo ala. Et c'est en défiant Iblis que tu parviendras à réussir cette conquête. Lannama, la wola, trust it, brothers and sisters. Ko honɗum no woni ngon jippiro ya'ani rafdu bil ummiyati wal khuyuri jami'i shaqafatihi. Ko ya bugitoro angal calculugol bugitora nawligu kala ko seytane so won sintama kon. O on hawta leñol ma oɗo ko ngoɗo sengo jeya ma ko e oɗo parti o jeya ɗum fof ko ya bugito ɗum ɗon ma oɗo ko men musidɓe kono mi yiɗanamo moƴƴere nde o ari wo. À chaque fois que tu as l'intention de faire du bien, Dieu et Shaitan va s'émixer. Et ce n'est qu'une fiction. Il va faire une émission et considère ça comme une fiction. Anduko samakala okitir mon salo tewtoɗamo ma kari no heɓi goɗɗum monanoɗamo ko si en bugitori ɗum bundan e nawligu waweten folude cheytani ha welden e Allah tawa kagoy o racisme leƴƴi mo wonɗen. Allah dali khalaqnakum min zakari wa unsa inna atqakum akramakum indi ko ɓurɗo hulde lawo waɗi komi yamiri kon acci komi haɗi kon ɓuri teddude onni min mi hajaka e ko wiyoton Bilal o ko éthiopien jo onon on juulata si o noddini. Tu vois ɗum ɗon noon na fewndo on tumatu waɗi ko fewndo men mais il s'agit de refuser aveuglement et jalousement toutes ces tentations. Allah jamfate banfola jamfa sheytane kan wawata wowlede ha lanna. Wa huwa ladudu laka la yadaul aslihata. Sheytane ko gaño warowo en hay ɗum no fanɗanimo o wallinta non armu on himo ɗaɓɓitude en toujours. Never give up to fight him. Wata terto haɓugol sheytane ko on ɗum haɓirta sheytane ko salagol kala ko yamirma kon waɗa kala ko inni wata waɗu kon. Allah non ko ya salo kala ko sheytane yettotoma ya waɗu kon jaɓa kala ko waɗi kon tu vas welde dugol e sheytane e Allah yadata ɗum yadata. Allah ko ya waɗu kala ko wi'i kon acca kala ko waɗi kon sheytane non kala ko wi'i kon ko wata waɗu. Tu vois, c'est lui ton ennemi mortel qui ne se désarme guère. Shaitan la kelete bannade ngay e haɓudugol e sheytane ngol wata lannude aduna ko no welsindorɗa o ukkete ka laana makko. Akhi ko ayo musidɗo am ukti ko ayo bandira mo mazi ko ayo sanakujo am monsieur Camara monsieur Diallo jakankejo gallil kulla nashatika wa farqa atika qabla nuzuli linnizali fil manzil. Minni qallil kulla nashatika wa farqa atika qabla nuzuli linnizali fil manzili. Fanɗin kala ƴanere nde marɗa nden e technique mo marɗa on ado a jippade ka jippirta e sheytane ɗon. Par ce que fanɗin ɗum yawi to anda hiɗa mari e gaño ɓalejo rewanowo ma cenɗe ɗen fop o rewante cenɗe ɗen fof siɗa mari laamu o innete an a ɓuri fof tagi fo ngon fof barki sa wattannani yila wurin o innete sheytane wiyete hay Allah ala. Tu vois wattitoɗa Allah ma siɗa mari gandal townitoɗa ronka hutorde ngal acca ko Allahu haɗi kon townitoɗa wiya an a tawetake ka ñaweteɓe si tawi ko jawdi marɗa bewa sikka an wonde ma a duwaka tampude ko forcé ko be arsikeneɗa non. Tu vois o rewante cenɗe ɗen fof. Jidi sibral ahamma wal juhudal fariya inda izi ɓayra no woni jaka ko ya préparo yawitoɗa kala ƴanere nde marɗa nden ɓeyditande kala technique ma mo marɗa on ko ya yawitomo ɓeyditamo qabla nuzuli lin nizali fil manzili. Tu vois fil midma ɓayra non ko ɗum heɓu faamu ɓurgu hittude ngun e soobe ngalɗinayɗo on fiya jippir e sheytan ɓayno weetiri
haray mo waɗanno ma programme jemma ko yo innu ya pratique on ɗon noon al infase o yamirte ya laati noon konko miijinoɗa jemma biɗon noon ko ya salo. Chers frères, chères sœurs, chers cousins, minimise tout ton fougue et tactique avant de descendre à l'arène pour le défier. Alors est l'expérience requise et la phénoménale frénésie. Never mind shaitan temptation. Wata jabu ko seytane sowon sintama kon. Sa wi a okkay o nata okku. Sa wi a juula yon modi accu hawtindiro ya on tuma da wadi paɗe fermé ma a waɗandi anno ɓuuɓi nguuro o rewante cenɗe ɗen fof. A wajoto ronka la hutorde ɗum ɗon a wajete ronka jaɓude. Tu vois, lahu kullul stratégie